السلام علیکم کلاس فرسٹ. آپ سبھی بچے اپنی اپنی اسلامیات کی کتاب نکال لیجیے. اور آج ہم اس ویڈیو میں سبق نمبر 6 ہمارے نبی کی مسجد پیج نمبر 26 اسے پڑھیں گے. تو آپ سبھی بچوں کی اگر کتابیں کھل گئی ہیں تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں ہم اس سبق کو پڑھنا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مدینہ شہر میں ہے. مدینہ شہر بھی عرب ملک میں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تھے. سب کو اچھا بننے کی نصیحت کرتے تھے. ہمارے نبی نے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائی اور سمجھایا کہ اللہ سب کا مالک ہے, وہی سب کا پیدا کرنے والا اور سب کا پالنے والا ہے. یعنی کہ ہمارے جو نبی تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مدینہ شہر وہ مکہ شہر میں پیدا ہوئے اور وہ بہت اچھے تھے اور سب کو اچھا بننے کی نصیحت بھی کرتے تھے. سمجھاتے تھے کہ ہاں ایک اچھے انسان بنو, اللہ کا جو حکم ہے اسے مانو, اس کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو. یہ ساری اچھی اچھی باتیں وہ لوگوں کو بتاتے سمجھاتے تھے کہ اللہ سب کا مالک ہے اور اللہ ہی ہے جو سب کو پیدا کرنے والا اور سب کا پالنے والا ہے. عبادت اور پوجا کے لائق وہی ہے, اس کے سوا کوئی عبادت اور پوجا کے لائق نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ, کسی سے منت نہ مانگو. یعنی کہ ایک اللہ ہی ہے جس نے پوری دنیا پوری کائنات کو بنایا اور پوری خدائی جو ہے تو اللہ کی ہی ہے. تو اللہ کو مانو, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ کسی کی پوجا کرو. جو کچھ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو. مکہ والے بہت سارے خدا مانتے تھے. وہ پتھروں کی مورتیاں بناتے اور انہیں پوجتے تھے. ان کے سامنے سر جھکاتے تھے, ان سے منتیں مانگتے تھے. وہ ان پتھروں کی پوجا چھوڑنے کو تیار نہ ہوئے. انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اور سچی باتیں نہ مانیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. یعنی کہ مکہ شہر کے جو لوگ تھے, جہاں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی جس شہر میں, تو وہاں کے جو لوگ تھے تو وہ بہت ساری مورتیاں بناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے. تو ہمارے نبی نے کیا کیا, ان کو سمجھایا کہ نہیں ایسا نہ کرو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ سب سے بڑا ہے. تو لیکن وہاں کے لوگ جو تھے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے, نہیں مانی وہ ان کی کوئی بھی بات. اور انہوں نے پتھروں کی جو پوجا کرتے تھے, مورتیوں کی جو پوجا کرتے تھے, اس کو کرنا نہیں چھوڑے ان کی بات مان کے. اور ان کی جو بہت ساری اچھی اچھی باتیں تھیں اس پہ بھی انہوں نے عمل نہیں کیا. اور مطلب یہ تھا کہ وہ ہمارے نبی کو ہی دشمن ماننے لگے اپنا, کہ یہ ہمیں مطلب صحیح رائے نہیں دے رہے ہیں, جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے, کیونکہ ان کو تو ماننا نہیں تھا, ان کو تو مورتی کی پوجا ہی کرنی تھی. تو اس وجہ سے وہ ہمارے نبی جو تھے تو وہ سمجھاتے تھے کہ صحیح راستہ اختیار کرو, زندگی کو جینے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی جیو. لیکن ان کو اپنے طریقے سے جینا تھا, اس لیے حضور کی جو باتیں تھیں وہ ان کو غلط لگتی تھی اور اس لیے حضور کو وہ وہاں کے لوگ جو اپنا دشمن سمجھنے لگے. انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہت ظلم کیے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیا. آخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیارا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور بہت بہت دور مدینہ جا کر رہنے لگے. کیا ہوا کہ جب لوگ وہاں مکہ شہر کے لوگ جب ان کے دشمن بن گئے تو انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستانا شروع کر دیا, ٹارچر کرنا شروع کر دیا, ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دیا. اور ان کے ساتھیوں کو بھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو بھی تکلیفیں دینا شروع کر دیا. مکہ شہر کے لوگ جو تھے تو وہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں, سخت دل ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی کو تکلیف دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. تو
उन लोगों ने क्या किया, हमारे नबी को और हमारे नबी के जितने भी साथी थे उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उनको सताना शुरू कर दिया। और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देने का भी उन लोगों ने फैसला कर लिया। उन लोगों ने ठान लिया कि अब इनका कत्ल कर देना है। तो आखिरकार जब मतलब टॉर्चर जब सहते सहते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ैसला किया कि अब यहाँ जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ मक्का शहर में, तो यहाँ से अब मैं चला जाऊँगा। तो वो क्या किए, मदीना शहर की तरफ चल दिए और वहाँ पे जाकर बस गए मदीना शहर में। जहाँ के लोग बहुत ही नर्म दिल थे, बहुत ही अच्छे थे। वहाँ जब हुजूर गए तो उन्होंने वहाँ भी नसीहतें की कि हाँ आप ज़िंदगी को कैसे जियो, अल्लाह का हुक्म बताया और अल्लाह की खुदाई मतलब अल्लाह की पूजा करो, अल्लाह की इबादत करो, मूर्तियों की पूजा ना करो, अल्लाह किसी के सामने सर ना झुका। तो ये सारी बातें जब मदीना शहर के लोगों को समझाई तो वहाँ के लोगों ने मानी उनकी बात को, उनकी बहुत इज़्ज़त की, उनके साथियों की बहुत इज़्ज़त की, बहुत एहतराम किया उन लोगों का। तो ये था कि मक्का शहर के लोग सख्त दिल थे, उन्होंने हुजूर की बात नहीं मानी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दुश्मन समझने लगे। तो जब ज़ाहिर है किसी की नज़र में अपने लिए दुश्मनी आप देखिएगा तो फिर वहाँ से छोड़ के चले जाइएगा उस जगह को। तो हुजूर भी यही किए थे, छोड़ के चले गए मदीना शहर में। मदीना में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद बनाई। यह मस्जिद बहुत सादा थी मगर इस्लाम का मरकज़ थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। मस्जिद में बैठकर लोगों को अच्छी अच्छी बातें समझाते थे, वाज़ और नसीहत करते थे, लोगों की बातें सुनते और फैसले करते थे, पढ़ना लिखना सिखाने का इंतज़ाम करते थे, ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। यानी कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शहर में पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने एक मस्जिद बनाई, ठीक है, जिसका नाम मस्जिद नबवी है। और ये मस्जिद जो है तो बहुत ही सादा है मगर इस्लाम का मरकज़ थी, इस्लाम की बुनियाद थी। और हमारे नबी जो थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, उसमें बैठते थे, लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करते थे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें समझाते थे और बहुत अच्छी अच्छी नसीहतें करते थे वो लोगों को, ठीक है। और लोगों की बातें सुनते भी थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ अपनी बात कहते थे और मानने पर मजबूर करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी बात कहते भी थे, लोगों की बात सुनते भी थे और जो सही फैसला होता था वो करते थे। और पढ़ना लिखना सिखाने का लोगों को इंतज़ाम भी करते थे और जितने भी ज़रूरतमंद थे उन सबकी मदद भी करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे, बहुत ही नेक थे, जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते थे, खुद के लिए कभी नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपनी उम्मत के लिए ही सोचा है। हम सब उम्मती हैं, ये हम सब की खुशनसीबी है कि हम सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, ठीक है। तो बेटा ये सबक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। आइए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। बे मुनासिब अल्फाज से खाली जगहें भरिए। नंबर 1, मदीना शहरी मुल्क कहाँ है? अरब में है ना, तो यहाँ पे हम सब अरब लिखेंगे, अरब में है। नंबर 2, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको अच्छा बनने की डैश करते थे। क्या करते थे? हम लोगों ने सबक में पढ़ा है ना कि नसीहत करते थे, वो लोगों को अच्छा बनने की नसीहत करते थे। नंबर 3, अल्लाह के सिवा किसी की डैश ना करो। क्या ना करो? इबादत। अल्लाह के सिवाय किसी की भी हमें इबादत नहीं करनी है। नंबर 4, मक्का वाले पत्थरों की डैश बनाते और उन्हें पूछते थे। क्या बनाते थे? हम लोगों ने सबक में इसे भी पढ़ा है कि मूर्तियाँ बनाते थे। तो हम सब यहाँ पे मूर्तियाँ लिखेंगे। मक्का वाले पत्थरों की मूर्तियाँ बनाते और उन्हें पूछते थे। नंबर 5, मदीना में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डैश बनाई। क्या बनाई थी? मस्जिद। तो हम सब यहाँ पे मस्जिद लिखेंगे, मस्जिद बनाई। जी, सही जुमलों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1,
हमारे नबी मस्जिद ही में पढ़ना लिखना सिखाने का इंतज़ाम करते थे। बिल्कुल सही है। नंबर 2, अल्लाह ही सबका पैदा करने वाला और पालने वाला है। बिल्कुल सही। अल्लाह के सिवा कोई ये सब नहीं कर सकता है। अल्लाह ही है जो पूरी दुनिया का निज़ाम बना कर रखा है। नंबर 3, मक्का वाले पत्थर की मूर्तियों के सामने सर झुकाते और उनसे मन्नतें मांगते थे। ये भी आपका सही होगा। ठीक है। नंबर 4, मक्का वालों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी और सच्ची बातें मान ली। नहीं माने थे ना, इसीलिए तो वो वहाँ से चले गए थे। मक्का शहर के लोग जो थे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं माने। अब मदीना शहर के लोग क्या हुआ, जब हमारे नबी ने उन लोगों को वही बातें बताई तो उन लोगों ने वो बातें मान ली। नीचे लिखे जुमलों के सही जोड़ मिलाइए। हमारे नबी क्या रहेगा, मक्का शहर में पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या किया, अच्छी अच्छी बातें बताई। अल्लाह के सिवा कोई इबादत और पूजा के लायक नहीं। मक्का वालों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया। हमारे नबी की मस्जिद बहुत सादा थी मगर इस्लाम का मरकज़ थी। बेटा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसे अपनी अपनी बुक में अच्छे से कर लीजिएगा और आगे के जो सबक हैं वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।